السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأعزاء. في حصة اليوم غادي نديرو نموذج آخر من نماذج فروض اللغة الفرنسية مستوى الخامس ابتدائي. إذن سمحوا لي على هذه الغيبة اللي طولت عليكم، ما كانش بيدي ولكن لظروف صحية. إذا نبداو على بركة الله نقراو لو تكست. وقبلوا عليا راني واخا هكاك ما قادراش نصاوب فيديو، ولكن ما بغيتش نزيد نتعطل عليكم اكثر من هكا. يعني عرفتكم في حاله ديال الفروض ضروري خصكم على الاقل تخدموا نماذج باش تستافدوا اكثر. لهذا انا نط اليوم نعاود نكمل معكم واخا انا ما قادراش. اذن جي اون ايدونتيتي. chacun d'entre nous est unique. اذن لدي او اتمتع بهويه. chacun d'entre nous est unique يعني كل واحد منا كيتميز عن الآخر، يعني متميز عن الآخر أو ممكن نقولوا فريد من نوعه. Les éléments qui nous permettent d'être reconnus constituent notre identité. إذن les éléments هما العناصر التي تسمح بأن أو بالتعرف d'être reconnu بالتعرف علينا constitue notre identité. إذن كتكون الهوية ديالنا. إذن بحال اسم، نسب هادو هما اللي كيسمحوا لينا باش تعرفوا على حنا شكون حنا، في كنسكنوا، يعني الهويه ديالنا. à la naissance يعني منذ الولاده او عند الولاده tout enfant reçoit un prénom et un patronyme. اذا عند الولاده كل طفل يحصل على اسم، يعني اسم خاص به، وعلى لقب عائلي او نسبه العائلي. le patronyme de l'enfant correspond à sa filiation. إذا لقب الطفل كيكون كيتلائم مع النسب ديالو. l'enfant porte le nom de son père. الطفل كيحمل اللقب ديال الأب ديالو أو ديال الأم ديالو، أو هما معا ديال الأم والأب ديالو، يعني ياخذ الاسم ديال الأب ديالو أو الاسم ديال الأم ديالو أو هما معا. dans les 3 jours qui suivent la naissance. إذن خلال الثلاث أيام التي تلي الولادة، الأيام الأولى للولادة، 3 أيام الأولى، يسجل l'enfant est inscrit sur les registres de l'état civil du lieu où il est né. إذا الطفل كيتسجل في كنقولوا ليه حنا سجل ديال الحالة المدنية. إذا سجل الحالة المدنية du lieu où il est né، يعني في المكان اللي كيكون تزاد فيه. Cela permet à l'enfant d'avoir une existence officielle. إذن هذا كيسمح للطفل باش يكون له واحد الوجود رسمي تعترف به الدولة officiel et d'avoir des droits، وكذلك يخول الحصول على حقوقه. من بين هذه الحقوق être soigné، يعني الحق في العلاج، يتعالج. aller à l'école، يمشي للمدرسة. être protégé par l'État، وكذلك الحق في الحماية من طرف الدولة، يعني كيولي مسؤول من الدولة. ندوزو دابا لا compréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte؟ إذا لو تيتر هو هذا، جي اون ايدي. إذا جي اون ايدي نكتبو هنا، جي اون، عفوا ماشي جي اون ايدي، بانت لي ايدي، جي اون ايدونتيتي، لدي هوية. j'ai une identité. Quel est le type de ce texte؟ coche avec une croix la bonne réponse. إذا شنو هو النوع ديال هاد لو تكست؟ واش ناراتيف سردي كيحكي لينا كيعاود لينا واحد الحكاية، أو لا انفورماتيف كيعطينا معلومة، أو لا انجونكتيف يعني كيعطينا واحد النصائح وإرشادات. إذا سي ان تكست انفورماتيف. de quoi parle le texte؟ إذا شنو هو الموضوع اللي كيتناولو هاد لو تكست؟ علاش كيهضر؟ il parle en général على les droits d'enfant. إذا غنكتبو il parle des droits de l'enfant. répond par vrai ou faux.
إذا هنا أجيب بصحيح أو خطأ. L'identité c'est tous les éléments qui nous permettent d'être reconnus. إذا دائما الأسئلة راه كتكون هنا في النص. هاد الأسئلة راه مأخوذة من النص. عندنا l'identité c'est tous les éléments qui nous permettent d'être reconnus. غنمشيو هنا. Les éléments qui nous permettent d'être reconnus constituent notre identité. إذا c'est vrai. L'identité هي هذوك العناصر اللي كيخلونا أو كيسمحوا لنا يسمحوا بالتعرف علينا. إذا هنا غنديرو vrai. L'enfant peut porter seulement le nom de sa mère. إذا هنا قالنا بأن l'enfant كيحصل فقط على الاسم ديال الأم ديالو، في حين أنه في لو تكست اش قالنا l'enfant porte le nom de son père, de sa mère ou les deux. إذا يا إما يحصل على الاسم ديال الأب ديالو أو الأم ديالو أو بجوج بيهم. إذا غنكتبو faux. À la naissance, tout enfant reçoit un prénom et un patronyme. إذا عند الولادة كل طفل كيحصل على الاسم ديالو وعلى اللقب. إذا هنا اش قالوا لنا à la naissance tout enfant reçoit un prénom et un patronyme. Vrai. سؤال رقم 5. où l'enfant est-il inscrit après 3 jours de la naissance. إذا في أين يسجل الطفل بعد 3 أيام التي تلي الولادة. إذا فين كيتسجل؟ قلنا كيتسجل inscrit هي l'enfant est inscrit sur les registres de l'état civil du lieu où il est né. إذا غنكتبوه، نكتبوا هذيك الجملة كاملة هنا. l'enfant est inscrit sur les registres سجلات الحالة المدنية les registres de l'état civil يعني في المكان اللي تولد فيه أو اللي خلق فيه de l'état civil du lieu où il est né. إذن هذا هو الجواب. relève les droits de l'enfant contenus dans le texte. هنا قلنا استخرج حقوق الطفل اللي جات في النص. إذا غادي نكتبوهم ها هما لي droit d'être soigné, aller à l'école, être protégé. dans les droits de l'enfant sont عندنا اول droit être soigné. وقبل من هذا الشيء يحصل على الهويه ديالو être soigné. إذن هذاك هو اول حق كيتلقاه الطفل منذ الولاده. إذن être soigné, aller à l'école, être protégé, par l'État. إذن هذا هو الجواب ديال السؤال الأخير. إذن باقي عندنا لا غرامير والمواد الآخرين في الفيديو اللاحق غيكون من وراء هذا. دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى بحول الله.